विभिन्न चर्चित सामाजिक तथा राजनैतिक घटनावली को हास्य रसात्मक शैली परिवेशन कर दर्शकों को मनोरंजन करने यह कार्यक्रम लक्ष्य। एथिरे कहार सम्मान हानि करबा किंबा काहाको आक्षेप करबा आमर उद्देश्य नुहे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज मेला कथा को स्वागत करुछि मु बबलू। आज आम पाखरे उपस्थित अछंती एमिति जने भिन्न धरणर मनीष जे कि किछि कर्म करंतिनी, भिकारीଙ୍କ भली मागी मागी खांती, किंतु निजको जने भिकारी बोली मानंतिनी। चलंतु तांको आम चैनल को स्वागत करिबा। आपनको आम चैनल को स्वागत। आपनको ना दिनहरी सामल एमती ना कोन पई? एक्चुअली सर मु दिन गोटाक हरि खाए। हरि माने भगवान को खांती? नो नो, मु हरि खाए माने हरण करी खाए। ता माने आपण मागी करी खाउछंती? आपण मागी हो नांती? मु से कथा कहूनी, आउ मु कहूछि जे आपण बुली बुली सबआडे विभिन्न बहाना करी मागी करी खाउछंती। एमिति तोरा आपण को लाज लागुनी? लाज लाज काहे लागिवो? मु चोरी करूछि। ता छोड़ा आजिका डेट रे ए दुनिया रे नेता ठार आरंभ करी जनता सरकार किए मागी खाउनी? आपण मागी खाउ नांती? मु तो सर्विस करती, मु केमति मागी करी खाइली? 15 दिन पर दरमा लेट है आप 27 थर मागुवे। सेटा केतले केमती मागे ना? मु कोन सबले मागे? मु भी सबले मागेनी, समस्त सबुदिन मागेनी, मु भी रोटेशन करे। बुझी पारलिनी आगे? बुझी पारिबे केमती? भुवनेश्वर सिना स्मार्ट सिटी हे गला, आपण तो स्मार्ट हे पारलेन ना। धन्य कहबो तम भाग्य को। मते एमती आपण आक्षेप करी कोन कहउचंदी? नाय आगे आक्षेप आपण को मु काई करबी? मोर औकात कोन? छाडंतु चा टिके मगो ना। चा मगेबा, किंतु आपण विषय टिके आलोचना करिबा, तापर चा मगेबा। नै नै, चाहा आग मगांतु। कहीं कहले सर? चाहा चारे चाहिबा, हारे हानि लाभ बुझीबा, चारे चाहिबा हरे हसीबा। तो हसिकी हानि लाभ जो बुझीबा टे चा मगांतु। शुणु खाली चा मगांतुनी, गैस हम ता सहित किसी बिस्कुट मगांतु। ए बड़ साइज 2 पैकेट हेले हे जिवो। चा जलखिया तो आसीबो, किंतु मते गोटा कथा कहंतु, आपण मागी काई खाउछन? लागी खाउ नांती? लागी की मु लागी की खाए आज्ञा। आपण विश्वास करिवेनी, मो सांग घर को मु जाईथिबी, मो सांग नथिबो, ता स्त्री एकुटिया घरे थिबो, आमे लागी की खाऊ। माने माने एकाठी खाऊ। कोन चा जलखिया? नाही, मु लागी माने एकाठी खाइबा कथा कहूनी। लागी माने परिश्रम करी खाइबा। मु परिश्रम करूची आज्ञा। केमती परिश्रम करनी? मते कोन के जाची दे दोची, मो पाटरे गळै दोची? मु भी परिश्रम करूची। सकाळ उठी मु बुली बुली पुनी संध्याळे घर को फेरुची। मोसा परिश्रम आज्ञा। आपण केमिति परिश्रम करछंदी? देखंतु सारे, सकाळ उठिकिरी आ घर ता घर, ए छक से छक, एसाई से साई बुलिकिरी राति घर को फेरिबा कौन परिश्रम नुहे? नहीं, मुझे परिश्रम कथा कहूनी, किंतु आपण जो मागी खाइबार प्रोसेसटा को भली कहीं गोटे सब मागी खाया होती? मु कोन भिकारी? भिकारी भलिया तो आपण मागी खाउछंदी। भिकारी आपन भीतर पार्थक्य कोन रहिला? भिकारी केमति मागंती आपण जानियति? केमति? हे बाबू टंकाटे दे बाबू, खाइबी बापा, चाट के दे पीबी। मु सेया करूची। आउ धर मु छक को जाउची, बाटरे देखिली मो चिन्हा परच गोटे के चाहा पिउची, धड़किना सेठ रही जीवी, कहबी आउ कौन चाह पिया चलची मास्टर? सांगे से डाक, अरे सामल बाबू आसतु आसतु चा कप हूँ। मु कौन करी कहले? कौन कर? चाहा ग्लास धरबी, भाड़ू भाड़ू कर 2-4टा निमिकी पाटे चोबईदेवी, गोटे सिगारेट लगे चा पीबी। पैसा किए दब? किए दब? पर्सटा खोलबी, जस्ट हाथ पुरे ना पकेट रे, अरे सामल बाबू थाउ थाउ मु दे दउची। मु डाकिले आपण कोन देबे? एमती। अच्छा, बेले बेले जदि आपण पाखरे पर्स रे पैसा नथिबो? अछि, बाहाना अछि। केमती? मो पर्स रे केतेबेले टंका न थाए, मो टंका अलग जगह लुचई रखि थाए। तो पर्स काढ देबी, खोलबी, कभी अरे 500 टंकिया दीरा थिला, मते घर रखि देयंती। तापर से दबो। जदि ए सब खाइबा भितरे आपण को बंधु पर्स रे भी पैसा न थाए, ताहले आपण कोन करिवे? आ से बंधाऊ, मु मोर मेडिकल केस गई फसजिबी, मानियो को पड़िबो। बहुत सहज रे आपण जीवन यापन चलौचंती। आपण ड्रेस लागिले देखले लागुची पूरा अरिस्टोट फैमिली रहिथिबे। देखंतु आज्ञा, भेक थिले भिक मिले। तब जो अरिस्टोक्रेसी कथा कहलेनी, एक्चुअली मु जने अरिस्टोक्रेसी लोक। केमती? मु मेंटेन करे। आपण विश्वास करबेनी, माने मोर कोथरे असुविधा नहीं, खाइबा पीबा, खाली को चाहा पिया। चाहा पिया ठो आरंभ करी ए पर्यंत मते मागणा मिले। केमती? आपण देखंतु, माने ड्रेस पत्र ठो आरंभ करी, खाइया पिया ठो आरंभ करी, मो मोबाइल रिचार्ज मोर मागणा हुए। केमती देखु नांती? धर मु आपण को बाड़ी की जाईची, आपण जने मोर बंधु बाड़ी भीतर पसी गेले, देखली कंचा लंका को फूलकोबी पूरा लंबा लाइन लगी। आओ मिश्रा बाबू बागेनाटा करछंती, एटा कोन? मु एमती कहबी, मानिया पड़ो कि कोबी हो, ए कोबी कोनो हाटरे नथिबो, जेटा नहीं जाउ नांती। किए देला? आपण। किए देला? हरिबाबू। मिश्रा बाबू देले काकू? आपण। सामुल बाबू।
ସାମଲ ବାବୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ କି? ତେଣୁକରି ମାଗିବା କଥା କହିବେନି। ମୁଁ ମାଗି ଖିଆ ନୁହଁ, ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ମଦ ମାଗଣା ମିଳେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେମିତି? କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବି, ଦେଖିବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ କିଏ ପିଉଛନ୍ତି କି, ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ସାମଲ ବାବୁ ନେବେ ଟିକେ ଦେଲା। ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ପିଏ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲେ ନାରୁ ମଦ ପିଏ। କେମିତି? ବାସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯିଏ 2 ପେଗ ମାରିଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଦ 2-3 ପେଗ ପିଇଦେଲେ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାକୁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମାଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଭାଇ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପେଗ ହେଇ ତ ମୋର ହାଫ୍ଟେ ହେଇଯାଏ। ଓ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କରି ଚଳି ଯାଆନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଖଦି ପଞ୍ଜାବୀଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କିଣିଛି ନା ମାଗିଛି? କିଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି। କେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସପନି ଥିଲା, ଏ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ କାମ ଦାମ କଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି ପଳେଇଲା, ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ଲୁଗା ଦୋକାନଟେ। ସିଧା ପଶିଲି, ଆରେ ସପନି, କହିଲା ସାମଲ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଲାଗିଗଲୁ, ଦୋକାନଟେ କରୁଛୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଲୁ। ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ, ଏଇଟା କେତେ କି? ଏମ୍ ଦେଖିଲି, ନେବେ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲା। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଅନୁକୂଳ ପଇସା କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା କ'ଣ ସେତକ ବି ଦେଲିନି, ପଇସା ତ ଟୋଟାଲି ଆଣିନି, ଭାଇନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ମୋ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମେଣ୍ଟେନ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଶୁଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ନ୍ତି? ହଁ। କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ଏ ଗୋଟେ ପେପର ମଗେଇଦେବେ ଆଉ ବାସ୍। ମୋର କିନ୍ତୁ 7+। 7+ କ'ଣ ନିଜେ ମଗାନ୍ତି? ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। କେମିତି? 7+ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଶିକିରି 7+। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ବ୍ରସ୍ କରିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁରେ ଚା ପିଇବି, ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ସିଧା ଗଲି ବିଶ୍ୱବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଦୀପ୍ତି ବାବୁ ଘରକୁ, ସେଠି ପୁରା ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଗଲି ଶାରଦାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠି କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଆସିଲି କୀର୍ତ୍ତି ବାବୁ ଘରକୁ, ସେଠି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା, ଟିଫିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର, ଶେଷକୁ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଘରେ ଡିନର କରିବି, ଲାଷ୍ଟ ପେପର ପଢ଼ିବି, ଆସି ଘରେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁରା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଆଗରୁ ଖୋଲି ନଥିଲା? ଆପଣ କ'ଣ କୁକୁର ଛୁଆ? କଥାରେ ଜମା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି ହେବନି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ପାରି ହେବେ ପରା, ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଚା ଜଳଖିଆ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ 2ଟା ବିରିୟାନୀ ମଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚା ଜଳଖିଆ ପଇସାଟା ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଗା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ମେଲା କଥାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତିଥି ଯିଏକି ମାଗି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଲି କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, ଟଙ୍କା 500 ଅଛି କି? ମାନେ ଶୋ ତ ସରିଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପର୍ସନାଲି ପଚାରୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ସେ ଆସିବନି ତ, ଗୋଟେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଥାନ୍ତି।